Jorani kok pana rangin bagi nasi tongsa kapani joto takute bukcong pulian kakam ya farisi yang tini jorani kok panda. Kapani takute bukcong tini 2 tarik Mei 2024 সালমারি তিনি শালো কতর কতর কক তোমা হানি হাইতো উইনর বুসকাঙ্গং সমের খাবারে দাদা বকুকচং তিনি 2 তারিখ মে 2024 তিনি ন চেংজাখা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন TBJEE Tripura Board of Joint Entrance Examination ni amjogmung তিনি ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স আমজুগমুঙ্গ এন্ট্রান্স বোর্ড ni চেয়ারম্যান ডক্টর রাজা চক্রবর্তী বর্ডওয়ালি কুচুগ্রুংনক ni আমজুগমুং সেন্টার থাঙ্গৈ সাইখনারকা তাকলাই প্রায় 6000 রংসরনাই রক পরীক্ষা রই দङ রখা আগরতলাও 11টা সেন্টার তাই কুবুনি থাইরগ 6টা সেন্টার অ পরীক্ষা নাহারজাগি দङ Engkai joto amjumung rogono kecang khaini ongi tongkhani saikhanarkha bo awhai khano saljani salono PCM tai PCB duita grupor porikha na harjagi tongo o mas ni paithak bukhago no porikha ni result bo saklai jaknai khabang takle buchong norgor muitu khlai takle PCM tai PCB mane sancho pore rogni bagai abo subject no PCM ni sika physics chemistry math tai PCB ke physics chemistry biology ingkai obo amjok mungo pass engkhang kai tabung ni je 12 pori tongnai rok 12 amjok mung rojak rok borok jodi boskango jodi orbo ko pass ba kaham marks man khang kai borok nini veterinary ba agri amhai fishery rogo admission nan bagai sujog na college rogo porna bagai sujog ni bagai no o porikha amjok mung naharjagi tongo Cinia pawo jodiu di rajani boko kisah tongo ke naipaji joran kok pandau puyawo tam nimba jengo kaisa sererok sekango kasai tongo ni bisingo tai kaisa yapri sekango board exam pai drop tau tai isa challenge ni bising tinyo kosugrung sengna harlai ma tonglayo apni tei kisah kok khradi apni yagolote bokotor kok tuma seng haplong ni kok tuma accident ni kok tuma salaya দুটি সেন্টার আছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য আমাদের আগরতলাতে আছে 11টি সেন্টার আর আগরতলা বাইরে আছে 6টা সেন্টার আপনি আগরতলা শহরে কোন কোন কেন্দ্রে গিয়েছেন স্যার আগরতলা সেন্টারে আমরা এখন এই সেন্টারে প্রথম এসেছি আরও 2-3টে সেন্টার করার আমাদের পরিকল্পনা আছে আচ্ছা এই বছর কতজন ছাত্রছাত্রী স্যার আবেদন করেছেন এবছর প্রায় ধরুন 6000 আচ্ছা ব্যবস্থাপনা কীরকম স্যার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো এবং মানে তারা খুব স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে সমস্ত কিছু করছে আপনাদের পরীক্ষা কি স্যার একদিনই হবে একদিনই হবে স্যার কী কী সাবজেক্ট থাকবে স্যার আমাদের পরীক্ষা থাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ম্যাথামেটিক্স স্যার মোট কটি গ্রুপে স্যার পরীক্ষা হচ্ছে পিসিবি আর পিসিএম এই দুটো গ্রুপেরই পরীক্ষা হবে আবার কেউ কেউ আছে যারা দুটো গ্রুপের মধ্যেই পরীক্ষা দিচ্ছে প্রত্যেক বছর তো স্যার আপনারা এপ্রিল মাসে পরীক্ষাটা নিয়ে নেন হ্যাঁ স্যার এই বছর কিছুটা সমস্যা হয়েছে সেখানে ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কি কিছুটা সমস্যা হবে স্যার না ফলাফল আমাদের সেই একই সময় আমরা ফল প্রকাশ করি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আশা করা যায় আমরা মে মাসের শেষে Engkai nobar tibar di kok bo kisah satai kelayo tini tung mani to as tum thalia 37 degree tung kha phiaba gereng jagao wati wakha west tripura kom nong kha phiaba Sipahijola district ko pisapiri khainai wati wakha phiaba wati wamani jorao no pherang bokokha pherang kogmani bai sakdukuman kha khorok nei engkai sarik 4ta di bokhago wati wamani engko sunamurawo nge prai 8 gonta wati ni bisingono o wati ko pherang kogmani abai sakdukumano sunamura aralia amsaini 22 bosorni sikli Sharmin Naktar tai wati waman jorano bonok ni engko wo nukawa asugui tongmani engkai a jorano pherang kogui bo dukumano tobe thilia abase talisa kahamni kok tai bawisa phajing jora kaisao no a pherang kok mani baino sunamura NC Nogor amsaini 42 bosorni Chinu Begom mungoi te khorsa bukuk sakdukumanka bor khorniyan dabuk sunamura haspatalo sak naijagui tongo engkai khabal tate bukuk chong o watui nobar noi hojak rojak mani haikhaino kereng jagao pisapiring khe wati wai tongo je joto jagao wati wanani kono kok sijak korei ba kok saklaya boya khok naikhung beskangni 24 ঘন্টা wo uttor jela wo wati kisa wawi mano tai ko kereng jagao khe belai khe kabang wati bo wawi mano engke west tripura bahani kisa wati wanani waifan mano nei je boyar khok naikhuni bkhakri saklai jakha khana nokha kisa kosom no tongnai engkai
फियाबा कायसे कायनि जागाव फेरांबाय कबायखे वाति बाहायनो वावै मानो गे तुंमारी तंगानो साकाव 34 डिग्री गाय खामाव गाका 26 डिग्री सेल्सियस नि कसारन टंगनाय गाय सालसानि तुंमारी बेबगै 37.4 डिग्री तिनि तंखा गाय आबाकेन वाति बाक्सा नबार बाहायनो किसिमिसा फाइमानो नै साखलाय जाखा खाब्र ताते बुखुकचं तिनि कक तमा कतरंखा अ नबार तैबार बाय केरंजागनो आगरतलानि सिमि गुवाहाटी थांमानि कायसा बेसरकारि बास मिया हरनिफ्राय सोवा 12टा हाइजराव आसामनि दिमा हासाव जिल्लानि डिटेक्टरा आमचायो कायसा बेलाय किरमा सिंसा पातिमु उनको गारि फेलि थांखा आबोबाय दीपराज देबबर्मा मुङै खरकसा युथ चिनिति प्रासा थैका साकदुखुमांखा 45 जना टोटेल 45 जना बर जत्तनो कोअपारेटिव बैंक को सेबक नि बागै फर्म फिलआप खायजाक बरक परीक्षा ना हनै थांमानि अनलाइन बिसिंति पूजा तो परीक्षा खाय बरक ना थांमानि माने अनलाइन फर्म फिलआप खायगा आंके ताबो गुवाहाटी बरनि बकलायो परीक्षानि सेन्टार कलायो हनैनो थांमानि इंगे ताबक जतनि से वान मा सिंसा कखा जे अरव साकदुखु माने रगनिबो गोबांमा दङ लिस्ट आरो बिसिङाव सिनि मल समरक देबबर्मा जमातिया जतन खबजाक बायो जे लिस्ट मानमानि जरातै अर जे किसा साइमानो फाराब दास ओंकाय बिक्सन देबबर्मा ओंकाय आमनो कारि बाहायनो मानिक देबबर्मा राहुल कापाली सुहाग दास ओंकाय तामो प्रीनाथ सिंह अबाहिरकनि सिजाक बनि पारा हंका के बिहार हंका के पहर देबबर्मा हंकाय बिशु देबबर्मा दुर्नराम रियांग सरजित देबबर्मा अरूप सुबल अबरक बेम साकदुखुमान रक मामां इनके चंद्रशेखर जमातिया गोल्डन जमातिया सुरभि जमातिया संजीव जमातिया आनी जमातिया आयुषी जमातिया सहदेव बरगुयारी अब हेरौ खाना बरगुयारी सुब्रत आचार्य अमाके गोबांमा बरक साकदुखुमान बायखा बादल कुमार चंद्रधन पांडे दीपज्योति बोरा रोहन मोरा सिंह पिलाला देबबर्मा अबेद दारलं इनके बेलायखेनो साकदुखुमांखा कतरखे आब्रो हुंगाके तामो एबसिस मलसम हाइसिगानो बलराम मंडल बिरजित सिन्हा अबरक मार्के साकदुखुमांखा रणदीप सूत्रधर संजीव देबबर्मा तामो आर्जेन रुपिनी अबाहाय गोबांमा बरक गारि कावै कप्लाय जमातिया ओंकाय सुजित देबनाथ संरक बरक मार्के ओ जे मालखुआव काजाक दंमानि त्रिपुरानि थाङै दंमानि आरो एक्सिडेन्ट ओंमानि बाय बेलायखेनो वान सिक्सा डिटक सराव नेशनल हाइवे 27 हारां तामो गाजाव पिएस थानानि बुंगाके हारां गाजाव पिएस नि बिसिङाव खबजागो आबाहाय जे एक्सिडेंट कटर मानि बाय बेलायखेनो खा खामजाक लायखा हासिनि मन्त्रि अक्रानि सिमि सेंगिनाय गोबांमा नौग्रा सिजाग्रक थैनाय देबराज देबबर्मानि बटा प्रियतोष देबबर्मा बहायनो हाफलं हास्पातालाव बुफायं न कथैयो तनै ब पोस्टमर्टेम खालामनायनि बागै नासिंजाक आबुनि उलनो आगरतलाव तिनि फुंनि 7टाव ट्रेन बाय फायका काय चाकरि परीक्षानि बागैनो बरक अबाके थांमानि बुवायनो तलां थांमानि बेलायखे खारिमा सिंसा तिनि सापुङै आबनो चर्चा चललायखा हास्तेव फरे आबनो तिनाय खा खामानि तो चिनार गोबां बरक नो खा खामजाक मानि फेसबुक रग सोशल मिडिया रग नो खा फेबा टीटीएडीसी हापांनिबो खाक्तै तिनि प्रेस मिट कायसे खाइ साजाका टीटीएडीसी हापां बाहायके चुबायमान नायानो अ साकदुखुमान जाग्रानो बुवाग्रानि दागि मुंबाय ताई तिनि प्रेस मिट खाइदिनि दंखा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया बाय ईएम साकदुक बेदेकनि कमल कलय ताई जे शिलचर जे सा खामियांगि दंने नानिल बागिबो थांजाक एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मानो बाजारै रहरजाक ओंखाय
जेम्स देबरमा बो खना थांतिनि फरिके नाइ पाइग्रानि तिनि सीएम पडजर जंते प्रेस मीट खाइ और बाहिके सुबासु बाहिके खा खामजा का आबनि को लेखा हमबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रनो दैबो नाय तनाय जत ताखुक दैबो हक्सनो हामजामा याफारो जोंनि ब्लेखे बतना हामिया जों खोना लायखा हास्तेनि जत लुकुराव नो खोना लायखा जों बाहायनो जोंनि एडिसिनि ngै बनिति डिस्काशन अफ खाइलेखा जोंनि तिप्रासा दै राज्यनि बर'र कोअपरेटिव बैंक नि चाकरि रुनानि बागै थांलाय माने जरहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेंटर फो आजागा थांलाय माने प्राय डेटा एकटा डेटा जरावो गाड़ी एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा माने यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजुर्ड आईसीयू दंफो सिलचर मेडिकल कॉलेज हायरहि जों खोनाखा दैबो बाक्सा इंखे रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खाइजों मानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रॉपर इनफरमेशन मायाखो इंगे बाक्सा इंखे डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर नाय रखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कॉलेज नि इंगे जोंनि एमडीसी बो थाङै दङ ब्रह्मगोनां वीरेंद्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आ जायगाफोरनि एरियानि थैमानि न नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कॉलेज दैबो सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै इंगे जोंनि एडीसी हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दङ जरा बैंकनि कैंडिडेट दैबोनि जाति गोष्ठी थांनाय र आ जायगा थाङै दुर्घटनाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि एडीसीनि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों जुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय दिनै बनि ताखौ बुखुर बरक बाहायनो जों लाय गोरोंदि जों बाहायखे जोंनि एडीसी बोखागदै नायलेबानो दैबो जा किसा काहाम के नाय फैदि बसो घटना राव बाहायनखा बसो इंजुर उनखा माहायरावबो जों साखा इंगे जों नायलेने जोंनि एडीसी हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दङ जों बाहायखे एडीसी बोखागनि दै जुबावैमा नायलेने बोमाहाय ताबुक बरंनि सिनिमु स्राय दें कासार जे बो पारानि तै कैंडिडेट दा थैनायनि बुमुंरो ताबुक सुजरा खरकसा थैमानि वीरेंद्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुं माया खान देबराज देबबर्मा दैबो प्राय 50 जन इंजुर मानि चिनि थानि लिस्ट सफायाखो लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा खोनारावो चिनि लिस्ट सफायमाने ताक सुजरा चिनि इनफरमेशन कुनु करिखो बें एलाकानि बिसुंखा जतो जानजा एलाकानि न हयतो सावैमा खाना जों आसल गोबांमा बास एक्सीडेंट माने दुलजानाय रंनि माने प्रॉपर बरनि ठिकाना मायाखो हानि बाङै जों नाय दङ तै जरा इंजुर नाय बनि फैमिली र बरक बाहायनो जोंनि एडीसी हाफांनि अमाबाय एमडीसी ननि ईएम तै बिसिनि ऑफिसर बरक बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय इंहा होनो हिंगे जों नायलेबानो बसु जरा बाहायखे जुबासो खायमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो जुबा लायबोनि अमनो जोंनि नाहरमो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो खा हामियां दंबाय खा बायजो दं जों बरनि लगे बेलायखन खा खामजा बरनि नुखुंनि लगे जों तिप्रासाङै जोंनि एडीसी हाफां जों बरनो खा खामाया फारो बरनि जे थैजानाय बरनि नुखुङो बरनि खासां मानथों तै ओ जरा इंजुर दंनाय रकम तिप्रासा दं परीक्षानि थांजा खाबार ताथे बखुकचों टीटीएडीसी हापां जे मानसाक बाहिके चुबाई मान आबतो नायजाय हिनि साका गांकै ताबुक बो सबियाको आं जे खबर नाहारि नैमानि ताबुक जरातै आरो रेलवे को लामावसिको बरक जे ताबुक थांनाय रक रेल तो लामा हामिया गांके बरकनि गुबुन गारि बायनो थांनाय दंमोन कक्तमा जे ताबुक YTF नि जेम्स देबबर्मा ताई
MDC Dhirendra Deborma Tangi Tongmani Kok Toma যদিও অর কক কাইসা খোসাথাই কলাইও ও যে সাকদুখু মানে রগনি বিসিং বেলাইকে সিরিয়াস বাহাইব কয়েকটা কন্ডিশন দङ মানে সাখামিয়ানি বিসিং পানো যত সাই বাক্সা তো নক কি খেয়ে দিবা গে থৈকা তো দীপরাজ দেববর্মা বিনি বুফানি মুংকে ববরঞ্জন দেববর্মা বারাকে মহারানী কমলপুর PS সালেমা ডিস্ট্রিক্ট ধলাই ত্রিপুরা গাंकाय তাই কাইসা আঙ্কে বেলাকে সাক কতরকে দুঃখ মানজাক গাंके আমবাসা ধলাই ত্রিপুরানি আলোশিস মলসম তাই বলরাম মন্ডল इंकाय लालरेमबाल मलसम इंकाय बब्रखे आम्बासिनी मामंगनो इंके चंद्रशेखर चंद्रशेखर ओंखाना गोल्डन जमातिया बरक बेलाय मारखे साकदुखु मानजाक अबाहाय हालक इंकाय खाबर ताथे बुकुक चं ताबुक फादिके जों तुमुंनो थांजाक रक ताबुक जे MDC सार संरक धीरेन्द्र देबबर्मा बरक तुमुंनो आर सगिजाके जोंबाय कक साकामु फियाबा ताबुक जेतो बर सगियाको इंकाय फारिके तिनी ताकाइसा अ पार्टी मुनो करंगिनो खादो मानि बहानि फुनुक जाखा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव इनको बैंक लिमिटेड निबस कांगो और इनको पोस्ट ऑफिस मोहनिवो TYF ट्राइबल यूथ फेडरेशन CPIM नि सिकला बेदेक ताइ DYFI नि बखातै बरक खताम हुनिखा दोमा फुनुका बर वाइरे वाइ डेपुटेशन दैखा डायरेक्टर बाय कक सालाइखा जे त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव नि बागै से जदि एग्जामिनेशन के त्रिपुरा से खलाइदि तामुइ आसाम रगो खाजिनि नां हनि मानि दाबि वानि वाइ मालाइखा जदिउ NSUI बो मालाइखा किन्तु आबनो कक खनालिया त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बरबो बंनि राजा बं जे साख्लाइ मुं आबनो रगिनो सामुं खाइमेन बागै ताबुक अ देरा मुं देराखा इंगाके ताबुक चाया सिलसा जाखा अरनि स्टेट अथॉरिटी रगनो जे त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नि अबरनो दाइमा गसिनाय ताइ बरनि चाया अब उनको कक खनाय माने काइसा देरा मुंनि लक्षण अबनि बारजा बरं मानानाय आम हेकेन बरनि ककि सका नाइनायदि TYF नि GS कुमुर देबबर्मा ताइ TSU संग्रह बहानि लगिरो तिनि खादुमा फुरुलाय माने बरनि अक नरक सोशल मीडिया ने बिसिंगते नुखना जे सिनि हास्तेनि कोऑपरेटिव बैंक नि मात्र 156टा पोस्ट नि बागै परीक्षा नायनि थांथानियाव आसाम राज्योआव थाङै आजागाव मिया गारि एक्सिडेन्ट नङै खरकनि थैखायनि सिनखानि कक्तमा फायखाता हुजारतै गाय अबहाय घटना बेलेखाय बेदनादायक ते दुःखजनक घटना अमतै दंनानि कक्तमानिया त्रिपुरा राज्य अबनि सिगां बहुबार बहु डिपार्टमेन्ट नियुक्तखा किन्तु कोनो दिन कखनो फानो त्रिपुरा राज्यनि जारा कैंडिडेट दंनाय त्रिपुरा राज्यनि फाताराव थाङै अबहायखै परीक्षा नांखा त्रिपुरा राज्यनि जब न त्रिपुरा राज्यनि चाकरि न अबसं नुग्याखो किन्तु दुर्भाग्यजनक भावे त्रिपुरा राज्यनि BJP IPFT देखती प्रामथा जो ट्रिपल इंजिन सरकार एमन एक सिद्धांत नाहारका जे त्रिपुरा राज्यनि मात्र 156टा पोस्ट चाकरि होनाय बागै आसाम राज्य थाङै बरकन इंटरव्यू परीक्षा होनाय अबनति DYFI TYF डेपुटेशन रिखा जे अब बबते हाई घटना जे मुति परीक्षा तो गोबां मानंखा आगिबो बामफ्रोनि सरकारनि आमल गय आसाम राज्य थाङै फातारहाव थाङै परीक्षा नाङियाब्ला ठीक আছে नर परीक्षानि व्यवस्था खायखा किन्तु अ जारा कैंडिडेट दंनाय बरक थांलायसु खायनि व्यवस्था नक्ताम खायखा हठात आदिनि सानजा दिगे हर दिगे बरक कायसा जारि खायखा तामो ट्रेननि व्यवस्था खायखा नै ताबो अकाय हाय आं खानासे परीक्षा थांनाय तिनि हरप उसुक बरक हठात खाय अ बार्तानो मानै खानाय बिसिनो ट्रेननि टिकेट तानै थांनायनि बागै व्यवस्था खायमानखा गे बाक्सा बाक्सा बरक निजिनो गारि व्यवस्था खायै इको नाइट सुपार रक बाय बाक्सा थांनायनि चाइटखा मिया आबनिनो कायसे घटना नुखा नाइट सुपार बाय थांथानिव दुर्घटना कबलित अंखा लांमा चखा এটা অলাংমা চমানি বাকি দায়ী চাব সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার সরকার অলাংমা চমানি বাকি দায়ী চাব সম্পূর্ণভাবে কোঅপারেটিভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঙ্গ জায়গাও তিনি DYFI TYF SFI TSU সঙ্গ জায়গা দাবিতি চাও ও যে লাংমা চনাই এই দুখুমান নাই বংনি বান্তা বংনি ফ্যামিলিনি বান্তা ব্যবস্থা মা খাইনাই যে লাংমা চই থাকা বিনি নুখङ नों চাকরিনি ব্যবস্থা মা খাইনাই যারা তাবুক দুখুমান খা হসপিটালাইজ বাকসাंखा বংনি नायकिरिनि व्यवस्था नरक मा खालायनाय जदि अब खालाया गांखाय TYF DYFI TSU SFI छात्र युव संगठन जों लड़ाई चालुकनाय और जों राज्य सरकार परिष्कार भावे प्रश्न खाजनि मुचुंगो नरक कि युवक रंग चाकरि नायनि पक्षे सामुं ताङै दं नाकि राज्यनि बेकार युवक रंग
বিভ্রান্ত ফনাঙै বরং অরই পরই স্রাননে বাকি নর চাইতো গুইতং অরসং পরিষ্কার ভাবে নুগুই দङ রাজ্যনি যুবক রকমে প্রতারণা খাই দङ মাত্র 156টা পোস্টনি বাকি চাকরি নাহানা বাকি অমহাই তাল বাহানা जों आगि रगन नुक देखो अब तामुनि लक्षण बरक साउ सुशासन तामु सुशासन Oke, abang gakai kok silcamong tai nitigotobabi miliang lainnya kok bang lain kok nama. Perika yang haste ni menteri okrakhe tam khlaika. Tini apa timno tini khas hajang mato ungka kintu kaisa tini pandaw thanginya bo belai khana haste hapang ni sak ni je sepsap sak naijak mani sak hamni sepsap rogno kahamri mamani kokno bolaika haste botabuk saka je sak nai mani je samung botango sepsap rok tabuk je katal khai renani jemon kidney thepanani abahai rok dati na agotala ni GBP hospital logo tabuk sepsap mana thangi tongo kidney gota thepamani kidney transplantation ga abahai keno saka jibi ni bakakte yang tini jibi hospital no kidney je ko thepanani baginya katal bedek তাই ও সেপসাবরানি বাগিনি নাংমানি সামুহুম রনো বেরাইনাय খাহাसिनि मन्त्रिफोरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा इंगे बो आगरतला मेडिकल कलेज नि प्रिन्सिपाल बाहिनी दङ डॉक्टर अनुप कुमार साहा जीबी हासपातालनि सुपार डॉक्टर शंकर चक्रवर्ती ताई डेपुटी सुपार डॉक्टर कनक चौधरी संरक बाहिनो अ सालो सागदुक बेदेकनि मन्त्री न मुख्यमन्त्री बा जीबी हासपातालनि सुपार स्पेशलिटी ब्लक रनो बेराइनायखा बस्किं सालो अ सुपार स्पेशलिटी ब्लक सेंटर अफ एक्सीलेंस नि बाहिनो सनामनाय बागै वान सुक्तां दङ हनि साइखनारका मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा आमुनि बागैनाय 180 कोटी टाका रां सबाय जागि दङ मन्त्रिफोरा तेबो साका हास्तिनि सागदुक सेपसाब रनानि सेप हास्तिनि जत लोकरंनि थानि सगिरना बागै हास्ते हापां ताबुक समाय तांजाक आबुनि बागैनो आ नासिमुंति सामुतांनि दङ हापां आबुनो साइतंग मुंनि तिनि कताल सेपसाब ताबुक जीबी साकनायनगो जों माननाय दंखा हासपातालनि निउरोलॉजी कार्डियोलॉजी बेडेक रग बाहिनि बेरायनायखा ताई साकनायनि रग बाहिनो कक सालमानि बिसिंतिनाय रोगी रग बाहिनो तेबो सेपसाब ताई बिथि रग नांमानि तरनानि बागैनि बकक बितिरखा नानि जे मन्त्रिफोरा तिनि जीबी साकनायनग बेरायनायमानि जदियो ककसिल जाजागो जे हामिया जाना बांखांखाके जीबी बो सिट करै साक नांजागिया खायजागो रोगिनि बरक रग साक माने तामसानाय नाइजाक नानि रग बेलाखे कष्ट तंगनानि कष्ट आबहेरगो बाक्सा तंखो जीबीनो तेबो तरन नांखो नैनो कमल लोकरनि खाकामुं फियाबा जीबीओ सिकक आकारमानि इया गाकाय जे ताबक हेरेसमेन्ट खायजाकमानि आबहेरग गोबांबा ककसिल जामुं दङ ताई बाक्सा तामो साकनाय नगरगो नार्स रांग्रगै सरकारनि बेतन मामा कारिबो आलादा रांग्रि रग मा तरमेन रग गोबांबा ककसिल जामुं दङ न हायपेल मन्त्रिफोरा ताम साका नायनागिरि मांगले किसा আর বললাম তো আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এসে এখানে মূলত যে 180 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তো সেটাকে দেখলাম সব জায়গায় এবং অত্যাধুনিক খুবই ভালো লাগলো এখানে শিফটিং হচ্ছে এখানে আমাদের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিস ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিস ওরা চলে এসছে আর এখানে 7টা সুপার স্পেশালিটি যে আউটডোর এবং তার যে ওয়ার্ড সব এখানে হবে এবং এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার সেই ব্যবস্থা আমরা করছি আর তাছাড়া আমি নিউরোলজি এবং নিউরোসার্জারি যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানেও গেলাম কোনো জায়গায় কিছু আমার কাছে খবর এসেছিল সেই বিষয়ে খবরাখবর নিলাম এবং আমাদের যে এখানে কয়েকটা ফার্মেসি আছে এখানে আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতির একটা আছে জন আরোগ্যের একটা আছে সবকটা দেখলাম কিছু জায়গায় সমস্যা আছে আরও বেটার যাতে হয় মেডিসিন নিয়ে এবং কিছু জায়গায় কোয়ালিটি নিয়ে সেই বিষয়ে আমার কাছে খবর ছিল এইগুলোর বিষয়ে আমি কথা বললাম ডাক্তারবাবুদের সাথে কথা বললাম স্টাফদের সাথে কথা বললাম স্টাফ yang haste pa Indrasena Reddy nallu bahanyo saka thui borokni sago simino mano tai kun jaga snami manya abunya thui ya farmani kha joton se kotor samung abo jotono aro sakthana ni nangnai sekangi phaina nangnai thui re rokni bagai thuini je group
kalai saka manthogya a group ni thirne rok tebo list khaise website o toni rene nango nangmani jorao je rugi rok borok bobai kereng nyai thirnani manthognani bagui nai abunyo rugi rok ni je jongjal bo katinai abhayo thirne rok ni bisingo bahanyo o samung kotor tangjagi thangnai enkai abon bagi tini bir bikram university o administrative building go songjagmani kaisa thirmani panda a panda o naroingi manjagi no hastefa Indrasena Reddy nalo o kok saka o panda o borok ari bahanyo tongkha university ni NSS unit ni tai Red Ribbon Club ni loa jimung songjak panda o manjaka Vice Chancellor Satyadev Pudar tai arong rok jotoi o sala 15 jona hai borok thuya khalaikha harika hastefa Indrasena Reddy nalo o thirmungno tini kognar protam saka kitsa khanalaina aboni yagulo chung tai bo wana ma singja tipra saroni koktoma sai khanaro normal what you are learning to your life. This application of any subject, whether it is science, mathematics, social, history, whatever it is there, it is ultimately when we take it to ground level people, then only we get the real results. That is even for languages also applied languages. तो आम पब्लिक के लिए क्या हो सकता है उसके लिए सोचना है. Education can be experienced via formal process like attending school or reading carefully chosen books, but it is also gained from practical life experience. Most of the times we know number of things while we are a child or in villages or in the field where our parents used to do. खबरदाते बुखुकसं त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि माध्यमिक तै कोचुक माध्यमिक नि रिजल्ट बसकांनि 20 तारिख निसिमि 25 तारिख मे नि बिसिङनो रिजल्ट जानाय ताइसे सापिरो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि माध्यमिक तै कोचुक माध्यमिक आमजुगमुंनि रिजल्ट बसकांनि 20 तारिख मे निसिमि 25 तारिख मे नि बिसिङनो रजागानो तिनि हास्तेनि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि प्रेसिडेंट डॉक्टर धनंजय गण चौधरी कायसा कक सातिनि सायखनार का जे माध्यमिक प्राय 33,000 रंसरनाय परीक्षा रखा कुचुक माध्यमिक 23,000 हाय परनेर परीक्षा रखा लाई थानाय 24 एप्रिल निसिमि कायनि परीक्षानि रिजल्ट थायो सेंगमानि इनकाय आगरतलानि माध्यमिक नि उनको जे रिजल्ट नायजागै दङ कामिनी कुमार स्कुल बुजों गर्ल्स स्कुल तै विजय कुमार गर्ल्स स्कुल बाय बानी विद्यापीठ स्कुल तै कुचुक माध्यमिक नि उत्तर नायजागै दङ नेताजी सुभाष विद्यानिकेतन बाय बरदुवाली इनको हायर सेकेंडरी स्कुल के इनको बोर्ड नि प्रेसिडेंट तेब साका बसंनि 26 ना थानाय 26 एप्रिल पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थनि बोर्ड दङ बागै से खाता तां नायमानि किसे लेरि थांसियो नियाके जे इनको टीचर रक इनको नायनि थानिओ borok unko boot ni barja tomani bagai o samoro kisa lerkha oboteb datini ungnai 12 May ni bisingno madhyamik tei kochuk madhyamik ni utor je result nangin bebang pai thangnai aboni yagulo borni je mark sheet dog akorok samnani samungo no total jora naman bagai absurogo ngui thangana hnai bini khakamani ko sawi khanarkha ingai khaban tate bukhok chong election commission ni bakhakti kaisa saklaimung বা ও খেবো নুকজাগি টকা যে যত বদল তাই রাজনৈতিক বদল ন বাহানিও দাতি দদর বরনি যে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইংয়াকে বা ইনকো তামসাসিনা বুনো সমীক্ষা হন্তা চেরি নেইমানি জানজা এপ নি বিসিংতৈ ইলেকশন বা বেনিফিशिয়ারি হাইखायनाय যে স্কিম রকনি বাগैनाय বরক রকন রেজিস্ট্রেশন ख्लारि दंमानि एबा पार्टी ओ मेंबरशिप ख्लारि दंमानि अबाहेरक ताबुक आपदत मथागि तनानि बागैनाय इनको कायसा दागि बुंरखा इलेक्शन कमिशन साका चंबारि ताई आबुनि उलो जे सेपनि बागैनो जे रेजिस्ट्रेशन ख्लायनि बागै भोटारनो जे कबकमानि सामं आबो भोटारनो इनको लुप फनुमानि न कायसा सामं आबुगिनो कमिशन जत इनको डिस्ट्रिक्ट नि इलेक्शन नि जे हाबा फांतंनाय आबरनो आबाहाय कक आवै मुंरक इनको फेसबुक यूट्यूब बा वेब रगो जे कक फिर जमन मथारनि बागै दागि मुंरखा
yang tiprasa rok especially je riang ba PBTG rok borok ke jot se durbol abon bagai borno election ni jorao মানে যত নন ইলেকশন বুট রান বাগিনাই যে চেষ্টা খাইতং ইলেকশন কমিশন আবাহাইনি বাগিনাও কর্ণাটক উড়িষ্যা বাহিনী 100% যে যোগ্য ভোটার রকম তাবুক বাঁচারানি সম্ভব অংখা কেরালা তাই তামিলনাডু হাই রাজ্যরগ পিবিটিজি নি বিসিং খবজাংনাই আবরনো কক আবাইথানি এবা বুট ন উনক রনানি ন সামুহুর ফরনন বাগিনাই বিহার ঝাড়খণ্ড বাহিনীও যে পিবিটিজি বেরেমনি বরক দङ বরংনি বাগিনাই আবাইমুং गोबां खालायजागै दंमोनि कक्टमा गाय खाबन ताते बुखुक चंग पाइथाक जरा खे चिनि तिप्रासारक नि बिसिङो बियाल नि ककि समा सासिनाय जों बियाल ओंमानि बाय जे मानजांनाय जसियो बियाल तामनो हेन बुइनि बसा रि सुमतै बुइनि बसा तै काहाम सा तैनो बिग्रानि बसाबो जाना मोसंगो रांकरिनि बसाबो मानना मोसंगो ताबुंखा बाबैसा फासिं बररक जतननो समान अधिकार नों कक साथै आं कक सैमानो नों जाथै आं सैमानो फियाबा जानानि हिके रां नांगो तंनानि हिके रां नांगो ओ रांनो बाहाय आजिलायनाय आबुगिनो रां खगलायमानि रां चालायमानि सरकारि रां कासुलायमानि सिकिरिलायमानि बोथारलायमानि आबहायनि दङ बाक्सनो रायजा सायातै मानि हामियातै लायमानि याक्तुन खायमानि फाललायमानि ड्राग्स हाय जालायमानि आबहाय गोबां बा कक्कर जा आबुनि याफानंखा बियाल ओ बियाल साब याखार खायने बुफुर याखारनाय सैमिया दिनै हायनो हायसिन तिप्राजे खरकटामसे सिरि करान फालो हनै रमजागमानि हायलासिमा सिंसा कक्टमा गासै फाइगा चिनि तेलियामुरानि ओ बरमुरा पार्क लाइखानकेनो जे आरो हावाइबारिनि काइसा चेक पोस्ट दङ आरो अटो मालखुङो कासु थानिवनो मानजाखा 25 केजि दासा सिरि करान तैजा बुखुक सं खरकटाम गाय आबो ड्राइवर बाखे खरक बरि रमजाखा बरनो कोटो रहजाखा एनडीपीएस रायजानि बिसिंतै किन्तु तामङै बरै जदिबा सिरि फालानि नांखाना आबनि कौनो साबा थांखे बियाल एबा ओ जराय बाक्सा जों नायथुरु सुतलानके रां नांगो ओ रां आजिरा थाङैनि अमहायराव बुंखाना हानि मा खाखलायखा नायनायदि आबनि पातिमुरगै सामजा चिनि कक्टमा बरनो फुनुगै लासि मुरानिया तामखे रायजा जाया साम तामनि सालिया कबैला मते बसुत आजिमान कबैनि बागै फाइट खायनानि लासिया तंनानि सागनि मानथायो साननानि आरो न गोबां खाबेरो खांगा जानाय अमहायराव गमके लासि बुंमानाय नायनायदियाव मांगलिकिसा लोहनै मुंगरिवै आबनि उक्लगखे केफे खाय मानिसि फाले याक्तन खलाय तंसु ताबुक बरिरक बहायनो चलारक बाय बाक्सनो खातरि किरियाकारि कक्तमंखा सांग्रं शाला आगरतलानि खुंजात पैसेंजार अटो मालखुंति R01A3229 आगरतलानि तेलियामुराव थांगै तंमानि आ अटोओ खरकथाम बुरै बहायनो काजाक आ जरावनो तेलियामुरा थानानि पुलिस रक हावाइबारिनि नाका पॉइंट चेकिंग खलाय तंमानि जरावो अटोनो बाथागरेवै चेकिंग खलायफुरु अटोओ मानो हुइजाक 25 केजिनि सिदि करान आबुबाय पुलिस रक रमैना रखा खरकथाम बुरै न बहायनो तै अटो ड्राइवर न तेलियाम নাম্বার TR01E3229 তো অটোতে তল্লাশি করে তিনজন মহিলার ব্যাগে অনুমান 25 কেজি মতন আমরা গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তো আমরা এই বিষয়ে একটি এনডিপিএস মামলা নেব আর অটো ড্রাইভারের ইনভলভেন্সি আছে কিনা সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্যার বাজার মূল্য কত হবে বস করে আর আনুমানিক বাজার মূল্য হবে 3,50,000 টাকা। এটা আগরতলার দিক থেকে তেলেমোড়ার দিকে আসছিল হাওয়াইবার নাগাতে বিক্রি করা হয়। আগরতলা কুচ থেকে ছয়েরপুর থেকে ওই প্যাসেঞ্জারগুলো উঠেছিল। তারা কই যেতেছে? তারা তেলিয়ামোড়াতে অটো করে তেলিয়ামোড়াতেই তারা আসছিল। তেলিয়ামোড়া থেকে তাদের গন্তব্যস্থল অন্যভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মহিলাটির বাড়ি কোন জায়গায় জানতে পারছেন? এখানে মনুর বাসিন্দাও রয়েছে, ডম্বুরের বাসিন্দাও রয়েছে। गाय खाबर ताते बुखुकचों नरक कायसा कक्टमा नरक कल खायहबाया खुना इमारजेंसि नाङै दंमोनि कायसा हस्टेलाव फोरोंनायनि बागैनि टिचार बरंनि बेतन 9 থেকে 10,000 गाकाय ते कायसा गाकाय हस्टेल फादार बिनि बेतन 12,000 कक शहर बायदि किसा 9366372164 or number
খাবার তাদের বুকুক সং ও জরা ওয়াতি ওয়াকেবো ওয়াতি কবর ওয়ানাই সাতুন তুকেবো সাতুন কবর তুংনাই আবগি হজাক তংনানি বেলাইখিনো দর गोबां बरक हस्पिटालाव खालायो केव बखर मिहिमो केव बसाक साख्रुब जागो केव ररारां जागो केव चावि अक कलाय जागिया केव के अक खुइया आबो हेर गोबां बरकनि बेमार बाङै दङ अ जराव आबगैनाय चामुं नंगरगो हजागमो बाक्सानो दाम कलाय हनि जेस मानियो चामा बंगिया आबो बिथि साफो जागदांनि दंखा बेलाय खागिनि साय गथ'गुं खाथिनि लाइफ दाबो लांमा का थांतनिनानै आबगै किच्छा नरक बय फोरमा परिनाय याखि इउट्यूब फोरमा नायनाय जेकुनु चामुंनो जेकुनु तमुंनो जेकुनु जरानो रगै तंगनि बागैनाय किच्छा kaham no kaham nai hamia no hamia sai tong nani basi tong nani balai khedoro tam himba rugi kha sini basak koplong abno yakak nani kati nani bagai abhai sakni simung no sakno kati renai omahai kok kasarnya tirin joran kok pandano orno khlop grasiwana jotona hambai